बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो। अच्छा, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपके सामने बात करने लगा हूँ और वो मौजू है दांतों के हवाले से कि आया दांतों की तादाद कितनी है, किस दांत का क्या नाम है और किस दांत का क्या नाम है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक शेर अर्ज़ करूँगा इन दांतों के हवाले से, आप उसको समाअत फरमाएँ। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, यानी दांतों की तादाद 32 है। सनाया है 4 और रुबाई है 2-2। सनाया है 4, रुबाई है 2-2। है अनियाब 4 और बाकी रहे 20। है अनियाब 4 और बाकी रहे 20 के कहते हैं कुर्रा अजरास इन्हीं को। ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12। ज़वाहिक है 4 और तवाहिन है 12। नवाजिज़ भी हैं इनके बाजू में 2-2। नवाजिज़ भी हैं इनके बाजू में 2-2। तो ये एक शेर की सूरत में आपके सामने मैंने इन दांतों की टोटल तादाद बता दी। अब जाते हैं तफसील में कि सनाया कौन से हैं, रुबाई कौन से हैं, अनियाब कौन से हैं, ज़वाहिक कौन से हैं, तवाहिन कौन से हैं और इसी तरीके से नवाजिज़ कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं सनाया की। अच्छा, सनाया में 2 सूरतें हैं, एक सनाया उलिया और दूसरा सनाया सुफला। सनाया उलिया यानी ऊपर के 2 दांत, ये सामने के जो ऊपर के 2 दांत हैं इनको हम कहेंगे सनाया उलिया। सनाया उलिया। नीचे वाले जो 2 दांत हैं ये इनको हम कहेंगे सनाया सुफला। ऊपर के 2 सनाया उलिया और नीचे के 2 दांत सनाया सुफला। ये हो गए 4। शेर में जैसे अर्ज़ किया था कि सनाया है 4, ये 4 तो हमारे समझ में आ गए हैं। अब आते हैं रुबाई की तरफ। रुबाई हैं 2-2, यानी इन सनाया के साथ जो बिल्कुल करीब में लगे हुए दांत हैं, एक इस तरफ और एक दाएं तरफ, इसी तरीके से नीचे की तरफ निचली साइड ये इन सनाया के साथ जो बिल्कुल मुत्तसिल लगा हुआ है दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, ये ऊपर के भी 2 हुए और नीचे की भी 2 हुए, तो ये हुए 4। सनाया भी 4, रुबाई भी 4, ये टोटल तादाद हो गई इनकी 8। अच्छा, अब आते हैं अनियाब की तरफ। अनियाब कौन से दांत कहलाते हैं? तो अनियाब वो दांत जिनको हम कह सकते हैं कि नोकीले दांत। नोकीले दांत की तादाद ये भी 4 है। जैसे ये नोकीला दांत है, एक ये है दाएं तरफ, इसी तरीके से रुबाई के साथ वाला बाएं तरफ एक नोकीला है। नीचे भी हम ले लें, एक ये नोकीला दांत है और ये साथ बाएं तरफ रुबाई के एक नोकीला दांत ये हैं। तो अनियाब भी 4 हैं। है अनियाब 4 और बाकी रहे 20। ये अनियाब हो गए, तो टोटल तादाद इनकी हो गई सनाया 4 हो गए, रुबाई 4 हो गए, अनियाब 4 हो गए, तो ये टोटल हुए 12। अब रहे 32 में से 12 निकालें तो 20 बचते हैं, तो ये टोटल दांत कहलाते हैं। इनके अलावा जो 20 दांतों की तादाद है उनको कुर्रा कहते हैं अज़रास, यानी कि धाड़ के दांत। बाकी सारे धाड़ में शामिल हुए, 12 दांत हुए और 20 टोटल धाड़ शामिल हुए। अच्छा, अब आते हैं ज़वाहिक की तरफ। ज़वाहिक भी 4 ही हैं। अब कौन कौन से हैं ज़वाहिक? असल में ज़वाहिक है ज़हक से, हंसने को कहते हैं, जैसे कि इमाम ज़हाक रहमहुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि इनका नाम ज़हाक कैसे पड़ा।
کتابوں میں پڑھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت یہ ہنس رہے تھے، تو اسی وقت سے ان کا نام ضحاک پڑا، بڑے ہو کر یہ بہت بڑے امام بنے رحمہ اللہ۔ تو ضواحک وہ دانت، جب بندہ ہنستا ہے تو ہنسی کے وقت جو دانت دکھائی دیتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ضواحک۔ ضواحک یہ جو انیاب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ایک یہ اس طریقے سے تھوڑا قریب ہو کر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ بتایا میں نے انیاب، اور اس کے ساتھ والا یہ دانت، اور انیاب اوپر کے ساتھ والا یہ دانت ہنستے وقت یہ دکھائی دیتا ہے، جیسے بندہ ہنستا ہے تو یہ دانت نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے دائیں طرف لے لے، یہ انیاب کے ساتھ یہ والا ضواحک میں شامل ہے، اور نیچے بھی یہ انیاب کے ساتھ ایک ضواحک میں شامل ہے۔ تو ان کی تعداد بھی 4 ہوئی، 1 1 2 اور اس طریقے سے 2، یہ 4 ضواحک ہیں 4 اور طواحن ہیں 12۔ یہ دھاڑ کا ایک دانت ہو چکا۔ اب اس کے ساتھ والے یہ ہو چکا 1 2 3۔ آخری دھاڑ جو دانت ہے اس کو چھوڑ کر یہ باقی 3 اس طرف اور اوپر یہ تھا انیاب، یہ ضواحک، اس کے بعد 1 2 اور 3 وہ آخر سے پہلے والا سیکنڈ لاسٹ۔ تو 3 دائیں طرف اوپر کے، 3 بائیں طرف اوپر کے، 3 دائیں طرف نچلی سائڈ اور 3 بائیں طرف نچلی سائڈ نچلی طرف، یہ ہوئے ٹوٹل 12۔ اب رہ گئے صرف 4 دانت، 28 ہو گئے، اب رہتے ہیں 4۔ اب ان 4 کو کیا نام دیا ہے؟ نواجز بھی ہے، ان کے بازو میں 2 2، ان کے بازو میں یعنی جو بالکل آخر میں ایک دانت ہے بچا ہوا بالکل لاسٹ، وہ اوپر کی سائڈ، اور اسی طریقے سے اس کے بالمقابل نچلی سائڈ، بائیں طرف بھی اوپر کی سائڈ ایک بالکل لاسٹ جو نواجز کہلاتا ہے، اور اسی طریقے سے بائیں طرف نچلی والی سائڈ جو آخر میں ہے لاسٹ، وہ بھی نواجز میں شامل ہے۔ تو یہ ہوئے 4۔ تو ٹوٹل ان دانتوں کی تعداد ہوئی 32۔ 12 دانتوں میں شامل ہے، اس کے علاوہ 20 جو ہیں یہ دھاڑ میں شامل ہے، جن کو قراء اضراس کہتے ہیں۔ یہ ہوئی دانتوں کی تفصیل۔ اب ساتھ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، کہ حروف کی ادائیگی کا تعلق کن دانتوں سے ہے؟ حروف کی ادائیگی کا تعلق کن دانتوں سے ہے؟ تو جو اوپر کے دانت ہیں، اوپر کے دانت اکثر حروف بلکہ ٹوٹلی حروف کی ادائیگی کا تعلق ان اوپر والے دانتوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ دانت ہے یا داڑھ میں شامل ہے، اوپر کی طرف جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ حروف کی ادائیگی کا تعلق ہے، سوائے ز، سین اور صاد کے مخرج کے۔ یہ وہ حروف ہیں جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زبان کی نوک ثناء سفلی کے اندرونی کنارے سے مع اتصال ثناء علیہ کے، تو یہ 3 حروف صرف جن کا تعلق نچلی کی سائڈ سے ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان سب کا تعلق اوپر کے دانتوں کے ساتھ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ان دانتوں کی تفصیل اور ساتھ ساتھ جو چیزیں میں نے عرض کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔